Hola chicos, ¿qué tal? Después de tanto tiempo esperando, llegan los enanos capítulo 4. A ver, bolsa del Fámulo 3. Algún día entregaremos la bolsa. Es broma, tampoco habéis esperado tanto, ¿sabes? Ya tú sabes la jugada. ¿Cómo que un ataque frontal no siempre es la mejor solución? Solo los cobardes atacan por otro lado. A ver, debo ir aquí. Entonces, como no veo muy bien por aquí el camino, ¿puedo girar la cámara aquí también? Nope. A ver, la cámara es un problema siempre, ¿no? Pero no hay camino. No hay camino por ahí. Tengo que coger por aquí. Pues vamos a coger por aquí, venga. ¿Estos qué son los comerciantes? Traces of the attack on Steepleton can still be seen, but the repair work is coming on well. A ver, quiero ver una cosita. ¿Por aquí hay orcos? Parece que no. No que yo vea. Estos son comerciantes, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos para arriba. While taking a rest, you see a cart trundling along the road not far away from you. A young couple are sitting on the box seat, clearly in love and more interested in each other than the rest of the world around them. The sight reminds you of a long unanswered question. So, I was wondering, what do female dwarves look like? Pretty. Very pretty. Uh-huh. You were expecting a little more information. Do they have beards? No, I would say it's more like fluff. Oh, very attractive. And what do they do? I mean, are they warriors too? In our kingdom, most take care of domestic life. They take the animals down to the meadows in the valleys, make sure the larder are full and that there's plenty of good beer, and make our clothes. It only ever causes problems when men and women stand shoulder to shoulder in battle. Some of them are talented stonemasons and smiths, and beware of insulting their skills. They are no less proud than we are. Me suena. Bueno. Los enanos y los humanos se parecen más de lo que pensaba. Bueno, a ver. Me voy a meter... ¿Me meto en el bosque o voy aquí a la ciudad? ¿Bosque o ciudad? Voy a meterme por la ciudad. The hamlet of Sungird certainly lives up to its name. You arrive as the sun sets behind the tower of a Palandial temple, lighting up its stained glass. There's a shop in the village, and through the window, as well as some everyday objects and food, you also spy a shelf full of books. ¿Puedo entrar? A small bell rings as you enter the shop. The twins look around, but seem rather disinterested, until they discover a couple of gemstones on display. On the wall to your left is the bookshelf you saw through the window. It's quite unusual for a village shop to sell books. Más inusual es que un enano lea libros, ¿no? Déjame ver lo que vende. A ver, voy a You observar stroll towards the estantería bookshelf antes. and read some of the titles written on the spines of the books. You know many of the works from Lot Yonan's library. Oh, by fracas, look, dear brother! The scholar really is looking at books! It's an interesting selection, Boindle. I could make some recommendations for you. Boindle throws his arm around your shoulder and pulls you slowly away from the bookshelf. What if someone sees you? Here, this is more our kind of thing. You follow him reluctantly and are shown the selection of gemstones. A ver qué vende.
Potis. Comida. A ver, la comida nunca está mal. ¿Dónde está mi dinero? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Dónde está mi dinero? Bueno, no lo sé. Voy a darle aquí a ver hasta cuánto puedo gastar. Ah, 786. Vale. Total. ¿Por qué se separan? Bueno, da igual. Vamos para adelante. Estoy cerquita ya. Boindil is walking next to you in silence. Now and then he looks at you from the side. And you really do like books? ¿Por qué Yeah, no? I'm curious. And you can find many answers in books. Won't you have found all the answers at some point? Quite the contrary. The more books you read, the more questions you ask. Ah, I knew it. Oh, just a waste of time. Bueno, You approach the village and can tell even from far off that something isn't right. The smell of burnt wood and death is in the air. no. Esto no pinta bien. By Vrachos. The piggies have really shown those pointy ears. We couldn't have done it any better. Stay alert. I want to find out what happened to Guren. Son elfos. Me ha llamado la atención desde que... The elf apareció. maiden's graceful snow-white face still radiates beauty, in terrible contrast to the rest of her appearance. Pobrecita. From the neck down, she is nothing more than a blood-red, damp and glistening skeleton. There are long nails sticking through her thin bones, and where her beautiful eyes once were, are now gaping black holes. ¿Puedo hacer algo? ¿No la puedo bajar? Ay, tío, qué penita. A ver, ¿qué hay por aquí? Marcas de pezuñas. Hoofprints! Burned into the ground! Joder, pezuñas. Hellfire? The fire in Boindil's eyes flares up with delight. Huzzah! That would make a change from those stupid piggies. Did you hear that, brother? We might get to test our blades on Tion's pointy ears. Pues no pinta muy bien. A mí no me gustaría enfrentarme a... al tío ese ahora. You have read about the elves and their buildings. This here had always just been a small example of their architectural skill, which achieved perfection in Alandur. Now burning and ruined, the pavilion makes an even sadder impression. A ver. The hand that painted this picture was that of a master. It is composed exclusively in shades of red, but every single little detail is Parece un painstakingly gran árbol, and un gran precisely árbol. reflected. Trees, the remains of buildings, bodies. Puede ser You este. hesitate. This picture portrays the village in its state of ruin. Examining the canvas more closely, you realize that it is actually made of skin, and the red paint seems more than suspicious now. Joder, qué asco de orcos. Ahora tengo más ganas de matar. The smell of the smoke has accompanied you for a while now, but here, so close to the bodies, it is masked by the sweet smell of death. You have a bitter taste in your mouth and have to pull yourself together to avoid vomiting in disgust. Oh, por aquí hay algo. Observar el cuerpo. No me diga que este es el fámulo. ¿Y ahora qué hago yo con la bolsa? Tiene toda la pinta de que va a ser él. The body of the man is riddled with arrows and is lying in a small patch of undamaged ground while a sea of flames must have raged in a circle around him. The robes remind you of those of Lot Yonan's famuli.
This, plus the fact that the man used magic, makes you quite sure that this is Garen. Vaya. Garen had these books on him when he was attacked. Was he trying to bring them to safety? Your eyes fall upon a sealed letter next to the books. The circumstances seem grave enough for you to break the seal. Greetings, Tugger. I am glad to hear that you finally wish to confide in Lot Yonan. I have found out something new about the demon. It's all written in these books. I think they are the key to his destruction, or I hope so, at least. Yours faithfully, Garen. What demon are they talking about? You instinctively think about how the magical barrier is only a few days' march north of here, and beyond it, Verakus only knows what kind of creatures live in the Perish Land. Vale, pues... ¿Me puedo I ir? knew I smelled the stench of groundlings. Oh, Dios, sabías que... Huzzah! This will be fun! We finally get to fight! I hope your blood doesn't clot too much. It has to be nice and fluid for my fine brushstrokes. Ha! How do you plan to defeat us, pointy ears? There are 3 of us. Oh, only 3. That makes it easier. She looks over the corpses. Otharin Lueth Buanre. No me jodas. What's happening? Hostia puta. The perished land. Impossible. Greenglade is south of the barrier. I know of nothing else that can resurrect the dead. Knock their heads off or they'll keep coming back. Hostia puta, a ver. Joder. Uf. A ver, a luchar. Pero espérate. A ver. Acaba con todos los no muertos. O sea, son 30 y tengo que acabar con esta y con el caballo. ¿Por qué no ataco primero mientras llegan a la tía? Goodbye forever. Vamos a intentar. What is it? Of course! A ver, espérate. What is it? Que me han cogido aquí. And what now? A ver. Tú, tirar una Q y vas a ayudar a... Vale, y ven aquí a ayudar. Attack! Huh? Vale, ¿esto qué me daba? No me acuerdo. Aumenta los ataques What is especiales. it? Vale. Entonces tú te deberías enfrentar al caballo. Bueno, a ver. What is it? ¡Jo, encima! And what now? Se va teletransportando para allá. Venga, pues pégale al caballo ahí. Yes? Venga, a ver, tú. A ver, Verakus. tú estás jodido, pero bueno, eres el más tanque, así que aguanta. What is it? End it. Tírale. Ahí. What is it? A ver, tú, pégale al caballo también. Vale, And what vamos a now? acabar con el caballo. ¿Qué ha pasado? ¿Me ha empujado? Ah. Attack! Venga, pégate con este. Tú pégale a este. Another one bites the dust. Vale. Venga, que le queda poco, que lo tienes Of ya. course. ¿Ya ha muerto? Creo que ha muerto What ya. is it? And what now? Yes. Venga. What is it? Ahora, por favor, que no reviva el caballo. Come here, you. A ver, Yeah. los zombies la verdad es que no parecen muy fuertes, ¿eh? Pero es que son And muchísimos. what now? A ver, ya por esta. Too easy. A ver, no puedo permitir Yes. que me rodeen. Mierda, está perdido el control ya. End it. A ver. Los ataques especiales, ¿no? Say Pues goodbye vamos a forever. tirarlo y vamos a por ella. What is it? Yes? Este se ha ido la perola ya. Y este no coge los puntos de habilidad, tío.
Venga, ya, ahí tienes la Q. ¡Guau! Ahí le metí una moratoria, ¿eh? Tú ve a por él. Y tú tira aquí la W. Joder, tío, ven aquí a ayudar a Tundil que lo van a reventar. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tirar un W, por favor. No, pero a ella. Ah, ¿dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Vale, está ahí. Vale, a ver, a Tundil lo tengo que sacar de aquí, tío. Lo tengo que sacar de aquí ya. What is it? And what now? Vale, tengo que reducir el daño un poco. End it. Acaba con esta. Kill. Ahí. Yes. What is it? Otra vez has perdido el control, tío. Huh? Say goodbye Pégale. forever. Joder, tío, no hace más huir. He matado nada más. Solo a 6. Yes. Joder, es que Tundil pierde bastante vida, ¿eh? Huzzah! Vamos. A ver, este me lo están reventando. With pleasure. Say goodbye forever. No, 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 no. With pleasure. Quédate aquí y eres tú quien vas a venir aquí. Vale. What is it? Otra vez he perdido el control. What is Es que es la polla el tío este, vamos. Say goodbye Métete aquí en medio. forever. Métete en medio. Vale, ahora aquí vas a tirar la W. And what now? Y tú ven de una puta vez a por esta. Ahí, coño. Venga, que la tienes ya. Ah, que me he equivocado. Tenía que dar la pausa. Venga, Tundil, es tuya, ¿eh? Es tuya, por favor. ¡Ay, le he matado! ¿La he matado? Venga, yo creo que ya a partir de aquí va a ser fácil, ¿eh? Sin esa tirando por culo por ahí va a ser fácil. Venga, tú tírate la R. Corre. Corre que ayuda. A ver, este no puede morir. Tengo que huir. Tengo que sacarlo de aquí. Yes, as good as done. What is it? Ah, está perdido el control otra vez, tío. Tengo que esperar a que recupere un poco de vida. On my way. Venga, a ver aquí. All right. A ver, tío. En otra cámara. Oh, Venga, a bad luck for ver. Este ha perdido you. el control. Ayúdale con este. Este se está curando con la R, así que no hay problema. Yes. That me pretty hard. With pleasure. Pero ¿qué pasa? ¿Que los mato y vuelven a levantarse o qué? He hardly put up a Hostia, que los mato y vuelven a levantarse. Another Tengo que one matarlos de bites rojo, the ¿no? dust. And what No me jodas now? que me estoy quemando. Te estás quemando inútil. ¿Por qué coño te metes ahí? Tengo que matarlos de rojo entonces, ¿no? Too easy. Ow! Another one bites the dust. A ver, todavía Yes. sigue sin control. ¿No puedo tirar la Q? Sí, coño. Venga, And what ¿cuántos now? quedan? 11. Yes? Mato solo a 11. ¿Tengo que matar a los de la vida roja son? ¿O los tengo que matar hasta que se mueran? Porque se levantan. End it. Creo que es hasta que se mueran, ¿eh? Venga. ¿Esta está muerta ya? Ah, no lo sé. Pégala a esta. Venga, bien. End it. What is it? Who's next? Ahí. Vale, tú ya te has recuperado por fin, ¿no? Huzzah! Corre. Vale. A ver, tú. Tú aquí. Vale, no le has dado a nadie. Estupendo, tú eres la polla. A este me lo van a reventar. Vamos a tirar esto y... Vale. On my way. With pleasure. And what now? Creo que los que tienen la vida roja es que no han muerto todavía. Venga, vale. Ya vamos bien. Ya vamos bien de vida.
Ahí, coño, venga, vamos. What bad luck for you! Put up a fight! Ninguno tiene nada. Now! Huzzah! How many more of Bien, them are there? vamos. Come here, you! Ahí, coño, mata a los que están en el suelo. Remátalo. Una cabeza volando. Attack! What is it? Uy, este. A ver, me lo voy a separar. Let me get Vente as para acá. good as done. Say goodbye forever. Este ha perdido el control otra vez. Tú pegas una Q aquí y tú pegas una Q aquí. Boindil! I could do with your axes over here. What is it? Yes? Boindil no para de perder control. Too easy. Ahí, ese está fuera y All este right. también. Say Remátalo. goodbye forever. Now. Tengo que rematarlos, tío. I didn't hit you very Remátalo, hard. remátalo. Bien, venga. Vale, a ver, Q aquí. Huh? ¿Y tú cómo vas de vida? Bueno, ya te has recuperado un poco. With pleasure. Vale, bien. Huzzah! Remátalo. Attack! Ahí, What is bien. it? Fight! Hay que rematar, tío. Say goodbye forever. Ha ha! Venga, no me doble aquí. Venga, bien. Ahora remátalo, Too tío. easy. Ahí, bien. End it! Vale, ya le he pillado. Huh? Come here, you. Ha ha! Ahí, Yes. venga. Yes? Oh, what bad luck for you! And what now? Understood. Attack! What is it? Remátalo, tú tírale una Q a este ya, reviéntalo. Creature. On my way! Pow! Another one bites the dust. ¿Queda uno? Ah, no, uf. Por Dios. Dwarves, you protected the glade. The perished land. The barrier has fallen. You can feel your stomach cramping. Unlike Boindil, you can't say a word. The damn mage, I only had one job! So this is what it is like to rise from the dead. I feel nothing. I am left with nothing. My love, my beauty, my home, and my forest. Everything has been taken from me. I beg you, have mercy and put an end to my suffering. Without even being able to look into her eyes, you recognize the sadness in the elf maiden's expression. The dignity that she must once have radiated can only be imagined in her current state. Joder, pero si ha regresado entre los muertos porque es consciente. ¿Cómo pudieron? A ver, le voy a preguntar antes de... Garen was here, and I've heard that you elves have special abilities in battle. Did the Alfar take you by surprise in your sleep? I felt her presence, but when I confronted the elf, she had already killed the first of us and resurrected the perished land. It fills humans and dwarves with a hatred for life. It turns you into beasts. They charge through the village like a fury, and everyone that they killed became one of theirs. If the perished land spreads further south, then Nod-On won't need any orcs, ogres, or Alfar. One human losing their life in the perished land would be enough for the madness to sweep through the land like the plague. Joder. Tío, no la voy a dejar así. Dios. Your stomach turns, but you know that it's right. You've never seen the twins looking so serious. They would pit themselves against any army of orcs, but this is something beyond their power, and yours. We need the Magi. They must rebuild the barrier. Ha caído la barrera.
Pues... Tenemos que informar a Lutionan, sí. We must go to Lot before the Perish Land spreads further. He will know what is to be done. Neither of your companions objects. I can't believe it. The barrier has fallen. How could that happen? Who can tell? Anything could go wrong with all that hocus pocus. It had held back the Perish Land since the fall of the Fifthlings. Reinforcing the barrier whenever it loses power is the primary duty of the Great Mage. I can't imagine how Nodon or anyone else could have broken through it. You think of the demons mentioned in Garen's letter. You wonder whether it could be possible that a demon from the outer lands might possess powers so great that even the 6 magi weren't ready for it. O tienen a uno de esos 6 magos a favor de los enemigos. Que yo lo veo muy probable, ¿eh? Vaya batalla, ¿eh? Un salto y ataque. A ver, salto y ataque no está mal. La carga... A ver... Carrera de asalto de varios metros que echa a un lado a los enemigos. Sí, pero no los derrumba. Es que este mola bastante. Y este no me hace a mí... A ver, déjame pensar. A ver, tanto con este como con este puedo tirar a la gente a los precipicios y eso. Dependiendo del mapa. Voy a coger este. Creo que es mejor. ¿Qué me han dado? ¿Esto qué es? Una perla perfecta. Uf. A ver. ¿A dónde tengo que ir? A Lotionan. Bueno, pues creo que ha sido más que suficiente por un capítulo, ¿no? Joder. Lo voy a dejar aquí, aunque sea un poco más corto, para el siguiente, ¿vale? Adiós.